अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज जिस हवाले से बात करूंगा वो है भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हवाले से और कौमी असम्बली में जो गर्मा गर्मी हुई है, ख़ास तौर पर बिलखसूस अपोजिशन का किरदार। आपको पता होना चाहिए ये कुलभूषण यादव को हमारी जो फ़ौजी अदालतें हैं उनसे बाकायदा सज़ाए मौत हो चुकी है और आलमी अदालत में जब ये मसला गया इसी वजह से भी इसकी सज़ा को बरकरार रखा गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इसको हैंग अप ना करे, सज़ाए मौत ना दे। वो आपको पता है यूरोप में अक्सर इसकी मुखालफत की जाती है दुनिया भर में कि फांसी ना दी जाए, उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब जो आपको पता होना चाहिए, ये जो कुलभूषण वाला मौजूदा मामला इशू उस वक्त उठा जब इसकी अपील का वक्त आया, जो इसे इंटरनेशनल कोर्ट ने जो इसे अपील का हक दिया था कि आप अपील कर सकते हैं। आज जब उसकी अपील का वक्त आया तो उन्हीं अपोजिशन की तरफ से काफ़ी शोर शराबा आपको असम्बली में सुनने को मिला होगा कि यानी कि हुकूमत पर भी अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है, हुकूमत इसे रिहा करना चाहती है, इसका यानी कि तरफदारी हुकूमत इसकी कर रही है। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो सके इन लोगों के किस तरह दोगले रुख होते हैं। ये जब इक़्तिदार में होते हैं फिर क्या होता है, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर क्या होता है, जब इनके पास इख्तियारात होते हैं उस वक्त क्या रवैया होता है और इख्तियारात जब नहीं होते तो उस वक्त क्या मंजर होता है। आपको याद होगा 2013 में एक वाक़या पेश आया था जब रेमंड डेविस नामी शख्स जो अमेरिकन जासूस था, उसने दिन दिहाड़े लाहौर में 2 से 3 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था। 2 को गोली मार दी थी और एक बंदा उस वक्त कुचला गया मोटरसाइकिल की, उसे टक्कर मोटरसाइकिल पर आ रहा था, उसे अमेरिकन एम्बेसी की जो गाड़ी थी वो उस अपना रेमंड डेविस को बचाने के लिए जो आ रही थी वो गलत वे से आ रही थी। गोया जहाँ से गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं वन वे का रॉन्ग इस्तेमाल करते हुए वो गाड़ी वहाँ से आ रही थी और उसने रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी जो बेचारा मौके पर ही जाँ बाग हो गया और दम तोड़ गया। तो जब ये 2-3 लोगों की मौत हो गई, वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, लोगों ने उसे घेर लिया, लोग काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया और रेमंड डेविस को मजबूरन गिरफ्तारी देना पड़ी। जो पुलिस वहाँ पर आ गई तो उसे गिरफ्तारी देना पड़ी। उसके बाद क्या हुआ पंजाब में, आपको उस वक्त याद होगा, उस वक्त पंजाब में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और ये वाक़या लाहौर, पंजाब के गढ़ लाहौर में हुआ था। और दूसरी तरफ आप विफाकी सतह पर देखें तो मरकज़ में हुकूमत जो वो पीपी की थी, उस वक्त सदर जो थे वो आसिफ अली जरदारी साहब थे। आपको याद होगा जब ये वाक़या हुआ उसके बाद पहले तो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि उन लोगों को दाद रसी करते, उन लोगों के साथ खड़े होते, उन्हें अच्छे लॉयर देते और उनका जो यानी कि कानूनी प्रोसेस था उसमें साथ देते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, बिल्कुल उनको एक तरफ साइड पे कर दिया गया। उन पर सारे अमेरिका का प्रेशर था, यानी कि गोया अमेरिका वर्सेस वो फैमिली थी जो बेचारे जिनके वो लोगों को मार दिया गया दिन दिहाड़े उस अपना रेमंड डेविस नामी शख्स ने जो अमेरिकन जासूस था। उसके बाद जैसे ही ये वाक़या हुआ आपने देखा होगा अमेरिका ने शोर करना शुरू कर दिया कि इसको ये सफारती एहलकार है, ये सफारती मेंबर है, डिप्लोमेट है, इसको सफारती जो अपना इस्तिस्ना होती है वो दी जाए, यानी डिप्लोमेसी जो इम्यूनिटी हासिल होती है इनको डिप्लोमेटिक को वो इसको दी जाए। गोया यानी कि उन्होंने ये ववेला शुरू कर दिया। जब ये बात विफाक तक पहुंची तो आसिफ अली जरदारी साहब को हुक्म जारी हुआ वहाँ से अमेरिका से कि इसको सफारतकार डिक्लेयर करें और इसको सफारती जो इस्तिस्ना है वो दे कर तो अमेरिका के हवाले कर दें और मट्टी डालें। जब ये मामला आपको याद होगा उस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब थे और मौजूदा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं यही उस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा थे। पीपी का दौर था और यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। जब ये मामला शाह महमूद कुरैशी साहब की नज़र में आया तो उन्होंने हर तरह से इसकी जांच पड़ताल की, छानबीन की, तो पता चला कि वो कोई सफारती एहलकार वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी लिहाज से भी वो सफारती अमले में यानी कि उसका कोई नाम वगैरह कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी ने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए इनकार कर दिया कि मैं ऐसे सफारती इस्तिस्ना नहीं दे सकता क्योंकि ये सफारती एहलकार है ही नहीं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो माशाल्लाह ईंट से ईंट बजाने चले थे उन्होंने हामी भर ली थी, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है जी हम करवा लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ना माना और उन्हें इसके बदले अपनी सीट से हाथ धोना पड़े और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा।
تو یہ معاملہ، یہ کردار تو پیپل پارٹی کا تھا. جو آج وہ تو والے بھائی صاحب جو پانی آتے ہیں بالت آتے ہیں، وہ والی سرکار جو تھتے توتلے ہیں، وہ توتلی سرکار کو چاہیے پہلے اپنے باپ سے پوچھے جب اس وقت 3 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا. آپ کو پتہ ہے جو بندہ موٹر سائیکل حادثے میں جس کو ٹکر لگی تھی وہ بیچارہ جہاں بھاگ ہوا تھا، اس کی بیوی کے آخری الفاظ تھے کہ خون کا بدلہ خون، اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا. اس بدبخت نے بس سوسائڈ کر لیا تھا، زہر کھا لیا تھا، لیکن اس کے مرتے وقت آخری الفاظ تھے یہ کہ خون کا بدلہ خون ہے، کسی صورت بھی اسے معاف نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں نے یہ سارا تماشا رچایا اور اسے کیا. اب یہ توتی سرکار کو پوچھنا چاہیے اپنے ابا حضور سے کہ ابو یہ ایسے کیسے ہو گیا. آپ اس وقت تو اتنے بڑے جاسوس کے حق میں تھے، اس کو سفارتی استثناء دلانے کے لیے آپ نے اپنا وزیر خارجہ تک قربان کر دیا، اور آخر میں جب کہیں سے دال نہ گلی تو پھر بھی اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا طریقے اختیار کیے گئے. یہ کردار تھا اس وقت پی پی سرکار کا. اب آ جاتے ہیں پنجاب میں، جو ابھی نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلبھوشن کو حکومت لیگ دے رہی ہے، اسے استثناء دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی، اسے پتہ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، چور دروازے سے نکال دیں گے، یعنی کہ طرح طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. آپ کو پتہ ہوگا 2013 میں جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس کورٹ میں لگا، اس وقت جو اس کے وکیل تھے، جو اس کے لائر تھے، جو آج کل یہ بھی بڑے نے بھی اپنا پاکستانی عوام کے درد اور مرور رہے ہوتے ہیں، عظمیٰ بخاری. جو عظمیٰ بخاری ہیں، ان کے والد صاحب تھے زید حسین بخاری صاحب، ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے. گویا بیٹی کو پاکستانیوں کے حق حقوق اور ان کے درد ستا رہے ہوتے ہیں، اور ابا حضور جو وہ پاکستان کے دشمنوں کا، پاکستانیوں کے قاتل کا عدالت میں اس طرح دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے اس طرح معصوم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل اس سے ریمنڈ ڈیوس سے بڑا تو کوئی معصوم تھا ہی نہیں. تو یہ تو ان کے دوگلے پن ہے، یہ ان کی منافقت کا لیول ہے. بیٹی کہہ رہی ہے بلے بلے پاکستانیوں کا درد ستایا جا رہا ہے، اور ابا دوسری طرف اسی جاسوس کا کورٹ میں دفاع کر رہے ہیں. بیٹی نے نہیں کہا ابا جی یا آپ اس کا کیس نہ لیتے تو کیا ہم بھوکے مر جاتے، 4 ٹکے امریکہ سے نہ لیتے تو کیا ہماری روٹی دال نہیں چلنی تھی. لیکن نہیں، وہاں ان کا دوگلا معیار تھا. اس وقت انہوں نے یہ کردار نبھایا، ان بیچاری فیملیوں کو بالکل انہوں نے نہتے چھوڑ دیا، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلیا کہ وہ دید کے نام پر اس ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے بھگا دیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پر طیارہ پہلے سے آ کے کھڑا تھا میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. تو یہ اس وقت ان کا کردار تھا. آگے آپ اسمبلی میں آ جائیں، آپ کو پتہ ہوگا جب کلبھوشن کا معاملہ اسمبلی میں پہنچا تھا تو اعتزاز احسن جو بیرسٹر ہیں، انہوں نے پیپل پارٹی کے رہنما بھی ہیں، وہ اعتزاز احسن انہوں نے اپنا اسمبلی فلور پر نواز شریف کو چیلنج کیا تھا. یہ نواز شریف ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے تقریر کرنی تھی. اعتزاز احسن نے وہاں اسمبلی فلور پر کہا تھا اگر یہ بندہ نواز شریف کلبھوشن کا صرف نام لے لے، دہشت گرد نہ اسے کہے، صرف اس کا نام لے لے تو میں 50,000 روپیہ کسی غریب کو دوں گا. لیکن جب نواز شریف صاحب نے تقریر شروع کی تو مجال ہے کہ انہوں نے کلبھوشن کا نام لیا ہو، اور وہ دن ہے اور یہ دن ہے. آج تک آپ نواز شریف کے منہ سے کلبھوشن کا نام نہیں سنیں گے، کبھی ذکر نہیں سنیں گے، انہوں نے نہیں نام لیا. یہ اعتزاز احسن نے آن فلور اسمبلی فلور پر چیلنج دیا تھا ان کو اس وقت. لیکن دوسری طرف آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے ریلیف دیا ہے، یہ ریلیف اس وقت دیا گیا تھا جب 2000 آپ کو پتا ہو 2000 تقریباً 2017 میں سجن جندال ہیں، اچھے خاصے وہ راؤ کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی کے. وہ سجن جندال جب 2017 میں پاکستان آئے، آپ کو پتا ہوگا نواز شریف صاحب نے انہیں بالکل وداؤٹ ویزا انہیں مری لے کر گئے. ان کے پاس مری کا ویزا نہیں تھا، وہاں مری ہاؤس میں لے کر گئے اور وہاں بڑی ہیپی فیملی پکچر کھنچوائی اور بڑے پیار سے کھانا میں نہ کھایا. اور وہاں پر یہ ڈیل ہوئی کہ آپ جا کے یہ اپنا ملٹی نیشنل کورٹ والا معاملہ اٹھائیں، انٹرنیشنل کورٹ والا آپ کہیں کہ یہ ہم وہاں کیس لے کے جائیں گے تو ہم یہاں سے یہ کیس ضرور وہاں پر لڑیں گے، یعنی کہ اس کو وہاں پروسیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح جندال جب واپس گیا تو انہوں نے بھارت میں جا کے یہ ویلا مچا دیا، اور جو بھارت ہے وہ انٹرنیشنل اپنا کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا. جب بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا تو پیچھے سے پاکستان نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جاتے، ہم خود مختار ملک ہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کیوں جائیں اپنا انٹرنیشنل کورٹ میں، ہماری عدالتوں نے اسے سزائے موت دی ہے تو بس بات ختم. وہ قاتل پاکستانیوں کا ہے، اس نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں کی اپنا زندگیاں خراب کی ہیں اس بندے نے. تو کیا فیصلے کا وقت آئے گا تو انٹرنیشنل
कोर्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको पता है जब डैम वाला मामला था तो भारत हर मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट में हम चले भी जाएं तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी भाई, इंटरनेशनल कोर्ट हमारे फैसले क्यों करे। लेकिन इन्होंने तय किया हुआ था उस वक्त ये मामला लेके इंटरनेशनल कोर्ट चले गए। जब इंटरनेशनल कोर्ट गए तो वो भारत की बदकिस्मती के वहाँ भी वो अपना केस साबित ना कर सके, क्योंकि हमारे इदारों के पास उसके खिलाफ पूरे सबूत मौजूद थे। उसका अपना पासपोर्ट तक मौजूद था, वो टैन पटेल के नाम से जो उसने बनाया हुआ था। इसी तरह उसके और सबूत भी मौजूद थे, वो खुद भी काफ़ी कुछ बता चुका था। गोया वहाँ से भारत को मुंह की खानी पड़ी और कुछ ना हुआ। लेकिन उसी ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे अपील का हक दिया, जो आज हुकूमत कह रही है कि इसे अपील का वो हक दिलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप गए जो है वहाँ, पहले आपने माना जो आप अगर इतने थे, इतना आपको कुलभूषण का वाकई ये नहीं रिलीफ देना चाहते थे तो क्यों गए थे? आपका वहाँ क्या काम था? साफ कहते खुद मुख्तार मुल्क हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन आप गए। आज असम्बली में ये इस तरह की बड़के मारते हैं। मुझे बताएं ये असम्बली में बड़के मारने से क्या फ़ायदा? अगर वाकई ये कुलभूषण को, उस दहशतगर्द को सजा दिलाना चाहते हैं तो 2-4 न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर देना। हर वक्त पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। ज़रा कुलभूषण पर भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दें और कहें कि हम मुतालबा करते हैं इस इंडियन दहशतगर्द को, इस इंडियन टेररिस्ट कुलभूषण यादव को हैंग अप किया जाए, इससे सजाए मौत इसकी जो हुई है उस पर अमल दरामद किया जाए और उसे फिल फॉर फांसी दी जाए। क्या ये इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं? क्या PP ये मुतालबा कर सकती है? क्या नून लीग ये मुतालबा कर सकती है? नहीं, ये कभी भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके साथ टिकटॉक खेल रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है उसको सजा हो या ना हो, इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानियों मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान तो क्या, मैं कहता हूँ किसी का बाप भी इस दहशतगर्द को यहाँ से निकाल के नहीं ले जा सकता। ये जिस पंजे में जकड़ा हुआ है ना, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये जिन लोगों के शिकंजे में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए ये रियासत पाकिस्तान का मुजरिम है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मुजरिम है। ये किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है जो उसे वो रिलीफ दे देगा और ये आराम से निकल जाएगा। अगर इसने निकल जाना होता तो जब सजन जंदाल आए थे उसी वक्त उसको लेके जाते, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए वो कोई भी सियासी जमात हो, वो इमरान खान हो या ये हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे यहाँ से निकाल सके। ये रियासत पाकिस्तान का मुजरिम है, इसलिए पाकिस्तानियों बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इंशाल्लाह ये दहशतगर्द कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं इसकी मौत लिखी और ये यहीं मरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप भी इसको चाहते हैं कि इसी मुल्क में बल्कि इसे हैंग अप किया जाए, तो वीडियो को लाइक करें, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।